भूर्भुवस्वः तस्य पितरः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलैः स्तूपयन्तं स्तूपन्तं तापन्तं तापयन्तं दिवि हुवि दिदिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं क्रन्दयन्तं निशि दिशि सततं सहरन्तं हरन्तं घूर्णन्तं घूर्णयन्तं नखकरहेसरैः श्रीनृसिंहं नमामि। दण्डं रडरिडरडं ब्रह्मदण्डं प्रदण्डं डिम्पि डिम्पि डिडिम्पि डहसिकडहसा झङ्क झङ्कारघोरम् तुल्यं तुल्यं तदुल्यं दशनखनखगं शङ्खशङ्काख्यकाख्यं वाद्यनाद्यं रहरहरहं पातु मां नरसिंहम्। टं 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 पकटरटमटोदे घार घोर घंटा रटन्ति स्पेयं स्पेयं करकहटकटकतहिषा मुंडं लहग्रहा। जगन्नाथ शरण नारायण शरण कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आशा करी ओडिशावासी समस्ते देखुथिबे। जगन्नाथ शरण नारायण शरण। आज आपण गोटे सुंदर गपटी एकादश महात्मा कथारू उद्धृत। जोगिनी एकादशी किपरि पालिबा, आगुरु किए पालिथिले ताहार विषय संक्षिप्त विवरण। एक कथा कहवाकू गले अलकापुरी जे कि कुबेर राजा से प्रतिदिन फूल मगाती। फूल मगाई शिव पूजारे से निजकू नियोजित करते। किपरि आसंतु जाने। आषाढ़ कृष्ण एकादशी जोगिनी नामे ताकू भासी ए एकादशी व्रत करी महापातकू जने करी संसार अवतरणी जानकू नृप सनातन अलकापुरधीशर से शिव भक्ति तत्पर। ताहार पत्नी बिला विशालाक्षी रूप समरती लेखी पत्नी प्रेम रे हेमा माली अपना सेवा को पासरी नगेला वैकुंठ हुवने हे कुबेर शिवर पूजने। शिव पूजारे जे कि निजकू थिले कुबेर हेमामाली आनिकी फूल देउथिले। सी आंकु एमिति प्रेम लागिला जे सी शिव पूजा करुथिबा कुबेर को फूल आनिकी देले नाही। जे कि शिव पूजा हो पाला नाही। तेणुक कुबेर जे क्रोधान्वित हो गले हेममाली को अभिशाप देले, तुमे जाकि तुमर कुष्ठ रोग हो जाओ, तुमे जाकि आमर ये अलकापुरी स्वर्ग जो कुबेर भुवन छाड़ी मर्त्य लोकरे जन्म पाओ। हेमामाली बहुत प्रार्थना कले, प्रभु आपण को सेवारे निजकू नियोजित करिछि, आपण एपरि कहिंति अभिशाप देले। शेषरे कुबेर संतुष्ट होई कहले किपरि रक्षा पाइब आसंतु सुन।
କୁବେର ବଚନେ ବଟୁକ ଦକ୍ଷିଣେ ପଡ଼ିଲେ ଅଧଲୋକ। କୁଷ୍ଠେ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ ବହି ଦୁଃଖରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ। ଦିବାନିଶିରେ ସୁଖ ନାହିଁ ପୀଡ଼ାରୁ ନିଦ୍ରା ହିଁ ନୁହଁ। ଛାୟାରେ ଖରାରେ ପୀଡ଼ିତ କେହି ନୋହିଲେ ତାର ହିତ। ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଭାବରେ ଲିପ୍ତ ନୋହିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ। ପାତେକ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ରହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପତୁଲେ। ଦୁଃଖେ ଭ୍ରମନ୍ତି ବନେ ବନେ ଦେଖିଲା ଭାଗ୍ୟ ନରୋତ୍ତମେ। ଯାହାକୁ ହିମାଳୟ କହି ତହିଁରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଥାଇ। ଶେଷରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ଏଇ ହେମମାଳି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାମୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ମୋତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁବେର ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? କି ଉପାୟ କଲେ ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ହେମମାଳି, ହେ ହେମମାଳି, ଯେଣୁ ସତ୍ୟ କହିଲ ନ କହି ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେଣେ ଦୁର୍ଗତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବି ଉପଦେଶ ଯେଣେ ଦୁର୍ଗତି ଜୀବନାଶ। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଯେ ନାମ ଯୋଗିନୀ ଅଭ୍ୟାସୀ। ଏ ବ୍ରତ କରି କୃଷ୍ଣ ସେବ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବେ କୁଷ୍ଠ ଯିବ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ହେମମାଳି ପୁଣି ପୁଣି ଦେଖି ତାହାର ଦୁଃଖ ମୁନି ଦୟାଳୁ ଭାବେ ହୃଦୟ ଘେନି ଆପଣା କରି ଉଠାଇଲେ ବ୍ରତ କରତୁ ବୋଇଲେ। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଏକାଦଶୀ କଲେ ତୁମର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି। ଏଇ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତୁ। କେମିତି କରିବେ? ସେ ହେ ନୃପ ଯୋଗିନୀ ବ୍ରତ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭାବେ କେମନ୍ତ 88 ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଞ୍ଜାଏ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜନ। ଏଇ ଏକାଦଶୀ କଲେ 88 ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତ ସେମିତି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ 88 ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଭଗବାନ। ଯେ ବା ବଢ଼େ ନିତ୍ୟ ଶୁଣେ ଶେଷର ପାପ ହୁଏ ମୁକ୍ତ। ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ, ନାରାୟଣ ଶରଣ।